Perkenalkan, nama saya Isnaini Saraswati, mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala irkabu, bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Lar bacaan ro tafim sebab ro sukun didahului fathah. Bu bacaan matobi sebab ada wawu sukun didahului domah. Fiha bismillahi majreha wa mursaha. Fi bacaan matobi sebab ada ya sukun didahului kasroha. Bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Millahi bacaan lam jalalah tarkik sebab lam jalalah didahului kasroh majreha. Namanya bacaan imalah. Imalah artinya memiringkan harokat fathah pada harokat kasroh. Mur bacaan ro tafim sebab ro sukun didahului domah. Sa bacaan matobi sebab ada fathah berdiri. Ha bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna bacaan kuna sebab nun bertasjid. Bi bacaan matobi sebab ya sukun didahului kasroh. Rurra bacaan idgham bilahuna sebab domatan bertemu ro. Rahim bacaan mat arid li sukun sebab mati karena waqaf didahului huruf mat. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina, ya bacaan maca ismun fasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Halladzina, halla bacaan al-syamsiyah sebab huruf sesudah al-bertajid. Dina bacaan matobi sebab ya sukun didahului kasroh. Amanu bacaan mad badal sebab aiu yang dibaca panjang. La yaskhor qaumum min qaumin. La bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Khor bacaan ro tafim sebab ro sukun didahului fathah. Qau bacaan mat lin sebab wawu sukun didahului fathah. Mummi bacaan idgham bighunna sebab domatan bertemu mim. Min qa bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu qaf. Qau bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. Min asa ayyakunu. Min bacaan idhar halki sebab qasatan bertemu ain. Sa bacaan maca ismun fasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ayya bacaan idgham bighunna sebab nun sukun bertemu ya. Ku bacaan matobi sebab wawu sukun didahului domah. Nu bacaan matobi sebab wawu sukun didahului domah. Khairam minhum. Khai bacaan lin sebab ya sukun didahului fathah. Rommi bacaan idgham bighunna sebab fathatan bertemu mim. Minhu bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Minhum wala nisa'u hum wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Saun bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Min nisa'in asa. Bacaan idgham bighunna sebab domatan bertemu mim. Minni bacaan idgham bighunna sebab nun sukun bertemu nun. Sa'in bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Asa ayyakunna khairam minhun. Sa'a bacaan maca ismun fasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ayya bacaan idgham bighunna sebab nun sukun bertemu ya. Kunna bacaan kuna sebab nun bertajid. Khai bacaan lin sebab ya sukun didahului fathah. Rommi bacaan idgham bighunna sebab fathatan bertemu mim. Minhu bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha.
wala talmizu. La bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Zu bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Anfusakum wala tanabazu. Anfu bacaan ifa sebab nun sukun bertemu fakum. Wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Na bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Bazu. Zu bacaan mad tabii sebab wawu sukun didahului doma. Bil alqob. Bil bacaan alqomariah sebab alnya bersukun. Qob bacaan qalqalah kubra sebab dibaca sukun karena wakof. Bi salismu namanya bacaan nakal artinya memindahkan harokat hamzah pada huruf lam. Mul fusuku ba'dal iman. Mul bacaan alqomariah sebab alnya bersukun. Su bacaan mad tabii sebab wawu sukun didahului doma. Ba'dal iman. Dal bacaan alqomariah sebab alnya bersukun. Imana I bacaan mad tabii sebab sukun didahului kasrah. Ma bacaan mad tabii sebab alif didahului fathah. Wa malam yatub fa ulaika humud dhalimun. Malla bacaan idgham bilauna sebab nun sukun bertemu lam. Lam yatub lam ya bacaan idhar syafawi sebab min sukun bertemu ya. Tub fa bacaan qalqalah sughra sebab sukunnya asli. Fa ulaika la I bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humud dhalimun. Muddo bacaan al syamsiyah sebab huruf sesudah al bertajwid. Limun. Mun bacaan mad arid sukun sebab mati karena wakaf didahului huruf mad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Lu bacaan mad tabii sebab wawu sukun didahului doma. Ya abana malaka. Ya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Ba bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Na bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Ma bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. La ta'manna namanya bacaan ismam artinya isyarat mencucut dengan mendengung. Ala Yusufa. La bacaan mad tabii sebab ada fathah berdiri. Yu bacaan mad tabii sebab wawu sukun didahului doma. Wa inna lahu. Inna bacaan qunah sebab bertajwid. Hu bacaan mad silah qasirah sebab ha dhamir muka belakang huruf itu tidak bertemu hamzah sukun tajwid. La nasihun. Na bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Hun bacaan mad alif sukun sebab mati karena wakaf didahului huruf mad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Shadaqallahul adzim. Lau bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. Ja'alnahu na bacaan mad tabii sebab ada fathah berdiri. Qur'anan a'jamiyah. Qur bacaan ra tafif sebab ra sukun didahului doma. Bacaan mad tabii sebab ada fathah berdiri. Nan bacaan idhar sebab fathatan bertemu hamzah. A'jamiyah laqalu. Yalla bacaan idgham bilauna sebab fathatan bertemu lam. Ko bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Lu bacaan mad tabii sebab wawu sukun didahului doma. Laula fussilat ayatuh. Lau bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. La bacaan mad tabii sebab ada alif didahului fathah. Bacaan mad tabii sebab ada fathah berdiri. Ya bacaan mad tabii sebab ada fathah berdiri. Jamiyun namanya bacaan tasil artinya membaca antara alif dan hamzah. Wa Qul huwa lil ladina di bacaan mad tabii sebab ya sukun didahului kasrah. Amanu bacaan mad badal sebab ayu yang dibaca panjang. Hudawa dawa bacaan idgham bi ghunna sebab fathatan bertemu wawu. Wa shifaun. Faun bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladina walla bacaan
Al-Syamsiyah sebab huruf sesudah al-bertajid. Dina bacaan matobi sebab ya sukun didahului kasroh. La yu'minuna la bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Nu bacaan matobi sebab waw sukun didahului domah. Fi adanihim fi a bacaan majaz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Adanihim wa qaruhim wa bacaan idhar syafawi sebab sukun bertemu wawu. Wa bacaan qalqala surah sebab sukunnya asli. Ruwa bacaan idgham bi gunah sebab domatan bertemu wawu. Wa alaihim ama lai bacaan din sebab ya sukun didahului fathah. Him'a bacaan dari syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ma bacaan mati wa sebab dibaca fathah sebagai pengganti fathatan. Ulaika lai bacaan wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunadauna nah bacaan mata bi sebab ada alif didahului fathah. Tahu bacaan lin sebab wawu sukun didahului fathah. Mim makanim ba'id. Mimma bacaan itu kan biakuna sebab nun sukun bertemu mim. Ka bacaan mata bi sebab ada alif didahului fathah. Nimba bacaan iklab sebab kasrotan bertemu ba'id. Bacaan qalqalah kubra sebab dibaca sukun karena waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم. Bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Lu bacaan matobi sebab wawu sukun didahului domah. Ya wailana man ba'atsana. Wai ya bacaan matobi sebab ada fathah berdiri. Wai bacaan lin sebab ya sukun didahului fathah. Nah bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Mamba bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Nah bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Mimar qodina. Hada namanya bacaan sakta. Sakta artinya berhenti sejenak sekedar satu alif dan tidak boleh bernafas. Ma wa'adar rahmanu. Ma bacaan matobi sebab ada alif didahului fathah. Darra bacaan al-syamsiyah sebab huruf sesudah al bertajid. Ma bacaan matobi sebab ada fathah berdiri. Wasodaqol mursalun. Qol bacaan al-qamariyah sebab alnya bersukun. Mur bacaan tafhim sebab sukun didahului domah. Lun bacaan mat arid li sukun sebab mati karena waqaf didahului huruf mat.